हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से पर्दा फरमा जाने के बाद मुसलमानों ने हजरत जनाब अबू बकर को अपना पहला खलीफा मुकर्रर कर दिया। हजरत जनाब अबू बकर के खलीफा मुकर्रर होने के कुछ ही अरसे के बाद एक यहूदी आलिम हजरत जनाब अबू बकर के दरबार में हाजिर हुआ और निहायत अदब और एहतराम से कहने लगा कि ए मुसलमानों के खलीफा, मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत का एक यहूदी आलिम हूँ। हमारे नबियों और पैगंबरों ने हमें हमारी मुकद्दस किताब तौरात में खुदावंदे आलम के आखिरी नबी की आमद के बारे में बताया था और हमें ये हुक्म दिया था कि जब भी खुदा के उस आखिरी नबी का इस जमीन पे ज़हूर हो तो हम यहूदी कौम पे ये वाजिब है कि हम उस आखिरी नबी की नबूवत का इकरार करें और उसी नबी के ही बताए हुए रास्ते पे चलें। लिहाजा ए मुसलमानों के खलीफा, मैंने अरब के लोगों से ये सुना है कि मुसलमानों के नबी ही वो आखिरी नबी हैं कि जिनका जिक्र हमारी मजहबी किताब तौरात में मौजूद है। बस इसी वजह से मैं कई दिनों का सफर तय करने के बाद आपके पास इसी बात को जानने के लिए आया हूँ कि आपके नबी ही क्यों, आपके नबी किस वजह से वो आखिरी नबी हैं कि जिनका जिक्र हमारी मजहबी किताब तौरात में मौजूद है। व्यूवर्स, यहाँ पर ये बात याद रहे कि मोहम्मद सीरीज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पार्ट 2 में मैंने आपको यहूदियों की मजहबी किताब तौरात से हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो 13 हवाले बताए थे, तो ये यहूदी आलिम भी तौरात में मौजूद उन्हीं 13 हवालों को ही सामने रखते हुए हजरत जनाब अबू बकर से अपना सवाल कर रहा था। तो इसी तरह बस फिर वो यहूदी हजरत जनाब अबू बकर से कहने लगा कि ए मुसलमानों के खलीफा, हमारी मजहबी किताब तौरात में ये कहा गया है कि खुदावंदे आलम की तरफ से जब भी उस आखिरी नबी का इस जमीन पे ज़हूर होगा तो खुदावंदे आलम उस आखिरी नबी को जमीन और आसमान में मौजूद छुपे हुए तमाम राजों के बारे में इल्म अता करेगा। लिहाजा ए मुसलमानों के खलीफा, मैं आपसे इन्हीं राजों के बारे में कुछ इल्मी और अकली सवालात करना चाहता हूँ। अगर आपने मुझे मेरे इन सवालों का सही अक्लमंदाना जवाब दे दिया तो मैं आपके नबी को वाकई में वो आखिरी नबी मान लूंगा कि जिस आखिरी नबी का जिक्र हमारी मजहबी किताब तौरात में मौजूद है, और फिर मैं यहाँ पर मौजूद सबके सामने अपने दीन को छोड़कर आपके नबी के दीन को कबूल कर लूंगा। तो हजरत जनाब अबू बकर ने फरमाया कि ए यहूदी आलिम, तुम जो भी सवाल करना चाहते हो बेशक वो सवाल करो। तो वो यहूदी आलिम कहने लगा कि ए जनाब अबू बकर, मेरा सवाल ये है कि इस सारी कायनात में वो ऐसा क्या है कि जो सिर्फ और सिर्फ एक है और उस जैसा कोई दूसरा मौजूद नहीं। इसी तरह वो जो 2 है तो उस जैसा कोई तीसरा मौजूद नहीं, जो 3 है तो उस जैसा कोई चौथा मौजूद नहीं, जो 4 है तो उस जैसा कोई 5वां मौजूद नहीं, जो 5 है तो उस जैसा कोई 6ठा मौजूद नहीं, जो 6 है तो उस जैसा कोई 7वां मौजूद नहीं, जो 7 है तो वो सिर्फ और सिर्फ 7 है, उस जैसा कोई 8वां मौजूद नहीं। इसी तरह जो 8 है तो उस जैसा कोई 9वां मौजूद नहीं, जो 9 है तो उस जैसा कोई 10वां मौजूद नहीं, और जो 10 है तो वो सिर्फ और सिर्फ 10 है, वो ना 10 से ज्यादा है और ना ही 10 से कम है, और उस जैसा भी सारी कायनात में कोई 11वां मौजूद नहीं। और ऐ मुसलमानों के खलीफा, सिर्फ यही नहीं बल्कि इन 10 के अलावा मेरे ये भी सवाल हैं कि 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 ये क्या है? आप मुझे गिनती के इन अल्फाज के पीछे छुपे हुए राजों की असल हकीकत के बारे में बताएं। बस उस यहूदी आलिम का अभी ये सवाल करना ही था कि दरबार में मौजूद मुसलमानों के बड़े बड़े मौलवी, मुल्ला और मौलाना इस सवाल को सुनते ही अपना सर पकड़कर बैठ गए। कुछ देर बाद जब हजरत जनाब अबू बकर ने ये देखा कि दरबार में मौजूद तो किसी को भी इस यहूदी आलिम के इन सवालों का जवाब नहीं आता, तो फिर आपने उस यहूदी से ये फरमाया कि ए यहूदी आलिम, तुम्हारे ये सवाल तो वाकई में बहुत ज्यादा पेचीदा हैं। अगर तुम अपने इन सवालों का जवाब जानना चाहते हो तो तुम रसूल अल्लाह के भाई, वारिस इल्म कुरान, वारिस इल्म नबी अली इब्न अबी तालिब के पास जाओ। तुम्हें तुम्हारे सभी सवालात के सही जवाबात उन्हीं से मिलेंगे। तो बस फिर वो यहूदी हजरत जनाब अबू बकर के हुक्म पर सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास को अपने साथ लेकर फौरन हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब के पास पहुंचा, और आपके पास पहुंचते ही उस यहूदी ने आपको अपने सभी सवालात बताए और फिर कहने लगा
کہ اے جناب علی ابن ابی طالب، اگر آپ نے مجھے میرے ان سبھی سوالوں کا صحیح عقل مندانہ جواب دے دیا تو میں ابھی اسی وقت اپنے دین کو چھوڑ کر آپ کے نبی کے دین کو قبول کر لوں گا، اور اگر آپ نے مجھے میرے ان سوالوں کا صحیح عقل مندانہ جواب نہ دیا تو پھر یقیناً آپ کا نبی ایک جھوٹا نبی ہے، اور پھر اس جھوٹے نبی کی امت کے خلاف میں اپنی قوم کے لوگوں کے ساتھ مل کر آپ سے جنگ کروں گا۔ ویورز، یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ یہ یہودی عالم یہاں پر جنگ کا اس وجہ سے کہہ رہا تھا کیونکہ انگریزی توریت کے مطابق بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 20، جبکہ اردو زبان کی توریت کے مطابق استثنا کے کتاب باب نمبر 18 آیت نمبر 20 میں یہودی قوم کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی انسان نبی ہونے کے بارے میں جھوٹا دعویٰ کرتا ہے تو ہر یہودی پہ یہ واجب ہے کہ وہ اس جھوٹا دعویٰ کرنے والے انسان کو قتل کرے۔ بس اسی وجہ سے ہی یہ یہودی عالم حضرت امام علی بن ابی طالب سے جنگ کرنے کا کہہ رہا تھا۔ اور ویورز، اب ساتھ ہی یہاں پر یہ بات بھی یاد رہے کہ یہودی قوم کو پہلے سے ہی یہ بتا دیا گیا تھا کہ عنقریب حضرت رسول خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس زمین پہ ظہور ہوگا، اور انہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہی بتائے ہوئے رستے پہ چلنا ہے۔ تو اس بات کا ذکر انگریزی توریت کے مطابق بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 15، جبکہ اردو زبان کی توریت کے مطابق استثنا کی کتاب باب نمبر 18 آیت نمبر 15 میں واضح طور پر موجود ہے۔ تو بس پھر حضرت امام علی بن ابی طالب نے اب اس یہودی سے یہ فرمایا کہ اے بندہ خدا، اللہ نے علی کو وہ علم عطا کیا ہے کہ جس کی گہرائی سمندروں سے گہری اور اونچائی آسمانوں سے اونچی ہے، اور جان لو کہ تمہارے ان سوالات اور ان سوالات کے جوابات میں ایسے راز چھپے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی بھی انسان ان رازوں میں غور و فکر کر کے انہیں جان لے تو وہ انسان اس کائنات کی تخلیق کے مقصد کو بھی جان سکتا ہے۔ لہٰذا اے بندہ خدا، تمہارے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ ایک کہ جس جیسا کوئی دوسرا موجود نہیں، تو وہ ایک اللہ ہے، کیونکہ وہ اللہ ہی ہے کہ جس نے تمام زمین و آسمان کو پیدا کیا اور پھر ان تمام زمین و آسمان میں تمام مخلوقات کو تخلیق کیا۔ تو جس طرح سے اللہ نے ان تمام زمین و آسمان اور پھر ان تمام زمین و آسمان میں تمام مخلوقات کو تخلیق کیا، تو اس طرح سے اللہ کے علاوہ اور کوئی بھی ان تمام زمین و آسمان کو اور ان تمام مخلوقات کو تخلیق نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اسی وجہ سے وہ اللہ اپنی طاقت، اپنی قدرت، اپنے کمال اور اپنے جمال میں صرف ایک ہے، اس جیسا کوئی دوسرا موجود نہیں۔ اسی طرح وہ دو کہ جن میں کوئی تیسرا موجود نہیں، تو اے بندہ خدا، وہ دو آدم اور حوا ہیں۔ تو وہ یہودی کہنے لگا کہ اے جناب علی ابن ابی طالب، آدم اور حوا تو انسان تھے، اور آج اس زمین پہ تو ان جیسے ہزاروں لاکھوں انسان موجود ہیں، بھلا پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ دو کہ جن جیسا کوئی تیسرا موجود ہی نہیں، وہ دو آدم اور حوا ہوں؟ تو حضرت امام علی بن ابی طالب نے فرمایا کہ اے بندہ خدا، اللہ نے آدم اور حوا کے علاوہ ہر انسان کو کسی نہ کسی مرد اور عورت سے پیدا کیا، جبکہ اللہ نے آدم اور حوا کو مرد اور عورت سے نہیں بلکہ سیدھا مٹی سے پیدا کیا۔ تو بس پھر جس طریقے سے اللہ نے آدم اور حوا کو پیدا کیا، تو اس طریقے سے اللہ نے آدم اور حوا کے علاوہ اور کسی کو بھی پیدا نہیں کیا۔ لہٰذا اسی وجہ سے وہ دو کہ جن جیسا کوئی تیسرا موجود نہیں، وہ دو یہی آدم اور حوا ہیں۔ بس پھر اے بندہ خدا، اب وہ تین کے جن میں کوئی چوتھا موجود نہیں، تو وہ عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق عیسائیوں کے تین خدا ہیں، اور عیسائیوں نے اللہ کے ساتھ باقی دو کو بھی خدا مان کر اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے۔ ویورز، یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ عیسائی مذہب کے لوگ ایک نہیں، دو نہیں بلکہ تین خداؤں کو مانتے ہیں، اور ان تین خداؤں میں سے پہلا اللہ رب العزت ہے جسے ان کے ہاں باپ کہا جاتا ہے، جبکہ دوسرا حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہیں اور انہیں باپ کا بیٹا یعنی خدا کا بیٹا کہا جاتا ہے، اور تیسرا روح القدس ہے۔ روح القدس کے بارے میں بہت سے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، جبکہ عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق روح القدس حضرت جبرائیل علیہ السلام نہیں بلکہ یہ خدا کی طرف سے ایک ایسی خاص روح ہے جو کہ ساری زندگی حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ رہی۔ اور ویورز، یہاں پر یہ بات بھی یاد رہے کہ عیسائی مذہب کے لوگوں کے تین خداؤں کو ماننے کے اس عقیدے کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن میں سورہ النساء کی آیت نمبر 171 میں کچھ یوں ارشاد فرمایا ہے، اے اہل کتاب، اپنے دین کی بات میں حد سے نہ بڑھو اور اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہو،
مسیح یعنی مریم کے بیٹے عیسیٰ نہ اللہ تھے نہ اللہ کے بیٹے، بلکہ اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ بشارت تھے جو اس نے مریم کی طرف بھیجا تھا، اور اس کی طرف سے ایک روح تھے۔ تو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور یہ نہ کہو کہ اللہ تین ہیں، اس اعتقاد سے باز آؤ کہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اللہ ہی معبود واحد ہے اور اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو۔ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ ویورز، قرآن کی اس آیت میں یہ جو کہا گیا ہے کہ اللہ ہی معبود واحد ہے، یعنی وہ اللہ صرف اور صرف ایک ہے، تو بالکل اسی بات کو انگریزی بائبل کے مطابق گوسپل آف مارک چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 29، جبکہ اردو زبان کی انجیل کے مطابق مارکس کی کتاب باب نمبر 12 آیت نمبر 29 میں کچھ یوں بیان کیا گیا ہے کہ عیسیٰ مسیح علیہ السلام نے کہا کہ اے اسرائیل سن، سب سے اول اور اہم بات تو یہ ہے کہ خداوند ہمارا وہ خداوند ایک ہے۔ بس پھر اسی طرح حضرت امام علی بن ابی طالب نے اس یہودی عالم کو اگلے سوالوں کا جواب دیا کہ اے بندہ خدا، اب وہ چار کے جن میں کوئی پانچویں موجود نہیں تو وہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی چار آسمانی کتابیں توریت، زبور، انجیل اور قرآن ہیں۔ اسی طرح وہ پانچ کے جن میں کوئی چھٹی موجود نہیں تو وہ پانچ اللہ کی طرف سے ہم مسلمانوں پر واجب کی ہوئی پانچ نمازیں ہیں، جبکہ وہ 6 کے جن میں کوئی ساتواں موجود نہیں تو وہ 6 دن ہیں کہ جن 6 دنوں میں اللہ نے تمام زمین و آسمان کو اور اس ساری کائنات کو پیدا کیا۔ ویورز، اللہ رب العزت نے اس ساری کائنات کو 6 دنوں میں پیدا کیا، تو اس بات کا ذکر قرآن میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 میں موجود ہے۔ اور یہ بات یاد رہے کہ قرآن کی اس آیت میں جن 6 دنوں کا ذکر کیا گیا ہے تو وہ 6 دن زمین کے 6 دن نہیں بلکہ آسمان کے 6 دن ہیں۔ اب شاید یہاں پر آپ لوگوں کے دماغ میں یہ بھی سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ آخر زمین اور آسمان کے دنوں میں کتنا فرق ہے؟ تو ویورز، یاد رہے کہ آسمان کا صرف ایک دن زمین کے 50,000 سال کے برابر ہوتا ہے، اور آسمان کا ایک دن زمین کے 50,000 سال کے برابر ہوتا ہے۔ تو اس بات کا ذکر بھی قرآن میں ہی سورہ المعارج کی آیت نمبر 4 میں موجود ہے۔ اسی طرح بس پھر حضرت امام علی بن ابی طالب نے اس یہودی سے یہ فرمایا کہ اے بندہ خدا، جان لو کہ وہ 7 کے جن میں کوئی 8واں موجود نہیں تو وہ 7 جہنم کے 7 دروازے ہیں، جبکہ وہ 8 کے جن میں کوئی 9واں موجود نہیں تو وہ 8 جنت کے 8 دروازے ہیں۔ اسی طرح وہ 9 کے جن میں کوئی 10واں موجود نہیں تو وہ 9 قرآن کے مطابق قوم سمود کے 9 قبیلے تھے کہ جن 9 قبیلوں نے حلال و حرام اور نکاح و زنا میں کوئی فرق نہ چھوڑا۔ تو بس پھر اللہ نے 9 قبیلوں کی بستیوں پر آسمان سے کڑکتی بجلیوں اور زمین سے تھر تھراتے زلزلوں والا ایسا دردناک عذاب بھیجا کہ جس عذاب کی شدت اور دہشت سے ان 9 قبیلوں کی بستیوں میں بسنے والے لوگ مکمل طور پر تباہ و برباد ہو گئے، اور پھر اللہ نے انہیں عبرت کا مقام بنا دیا۔ ویورز، یاد رہے قوم سمود کے 9 قبیلوں کا ذکر قرآن میں سورہ النمل کی آیت نمبر 48 میں موجود ہے۔ اللہ نے آج سے قریباً 6000 سال پہلے اپنے نبی حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کے انہی 9 قبیلوں کی طرف بھیجا تھا، لیکن جب قوم سمود کے 9 قبیلوں نے اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے رستے کا انکار اور شیطان کے بتائے ہوئے رستے کا اقرار کر لیا تو بس پھر اللہ نے قوم سمود کے 9 قبیلوں پر دردناک عذاب بھیجا اور انہیں عبرت کا مقام بنا دیا۔ اللہ نے انہیں عبرت کا مقام کچھ اس طرح سے بنایا کہ ان 9 قبیلوں کی بستیاں جس طرح آج سے قریباً 6000 سال پہلے موجود تھیں تو بالکل اسی طرح سے ہی یہ بستیاں آج بھی موجودہ دور میں سعودی عربیہ کے علاقے ہجرہ، جو کہ مدائن صالح کے نام سے بھی مشہور ہے، وہاں پر موجود ہیں۔ اسی طرح پھر حضرت امام علی بن ابی طالب نے اس یہودی سے یہ فرمایا کہ اے بندہ خدا، اب وہ 10 کے جن میں کوئی 11ویں موجود نہیں تو وہ 10 رمضان کے مہینے کی آخری 10 راتیں ہیں، اور یہ 10 راتیں ایسی بہترین راتیں ہیں کہ ان 10 راتوں کی قسم اللہ نے خود اپنے قرآن میں اٹھائی ہے۔ فجر کی قسم اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور رات کی جب جانے لگے، اور بے شک یہ چیزیں عقل مندوں کے نزدیک قسم کھانے کے لائق ہیں۔
व्यूवर्स, याद रहे साल के 12 महीनों में से सबसे बेहतरीन महीना रमजान का महीना है और रमजान के महीने की 30 रातों में से सबसे बेहतरीन रातें रमजान के महीने की आखिरी 10 रातें हैं, क्योंकि इन्हीं रातों में हजरत रसूल खुदा पे कुरान नाजिल होना शुरू हुआ। इन्हीं रातों में जन्नत के दरवाजों को खोल दिया जाता है और जहन्नुम के दरवाजों को बंद कर दिया जाता है। इन्हीं रातों में जिब्राइल अलैहिस्सलाम लाखों फरिश्तों के साथ जमीन पे उतरते हैं और इन्हीं रातों में से ही एक रात लैलतुल कद्र की रात है कि जिस रात के एक लम्हे की इबादत एक दिन, जबकि एक मुकम्मल रात की इबादत 1000 महीनों की इबादत से भी अफजल है। व्यूवर्स, मुझ बंदा फकीर को इस बात का तो इल्म नहीं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रमजान के महीने की इन आखिरी 10 रातों में किन किन राजों को छुपा रखा है, लेकिन जिन 10 रातों की कसम अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद अपने कुरान में उठा रहा है, तो फिर यकीनन उन 10 रातों जैसी बेहतरीन रातें और कोई हो ही नहीं सकती। इसी तरह बस फिर अब जैसे ही उस यहूदी ने हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब से अपने इन पहले सवालों के जवाब सुने, तो वो कहने लगा कि ऐ जनाब अली इब्न अबी तालिब, यकीनन आपने मुझे मेरे इन पहले सवालों के सही सही और अक्लमंदाना जवाब दिए हैं, लिहाजा अब आप मुझे मेरे अगले सवालों यानी 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 इनकी हकीकत के बारे में भी बताएं। तो हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब ने फरमाया कि ऐ बंदाए खुदा, जान लो कि 20 वो सिक्के हैं कि जिन 20 सिक्कों में अल्लाह के नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र के बाजार में बेचा गया, जबकि 30 रमजान के महीने के 30 रोजे हैं कि जिन 30 रोजों का अजर सवाब इस कदर ज्यादा है कि इंसान का दिमाग इस दुनिया में उन रोजों के अजर सवाब के बारे में अंदाजा लगा ही नहीं सकता। लिहाजा इसी वजह से रोजादार को उसके रोजों का अज्र कयामत के दिन बताया जाएगा और इसी वजह से ही अल्लाह ने ये फरमाया कि ऐ लोगों, रोजा सिर्फ मेरे लिए है और रोजादार को उसके रोजों का अज्र सिर्फ मैं ही अता करूंगा। इसी तरह 40 वो दिन हैं कि जिन 40 दिनों में अल्लाह ने तुम्हारे नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर अपनी आसमानी किताब तौरात को नाजिल किया, जबकि 50 वो साल हैं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम 1000 साल से 50 साल कम यानी 950 साल तक अपनी कौम के लोगों में रहे और उन्हें अल्लाह के दीन की तरफ दावत देते रहे। व्यूवर्स, अब ये जो 50 हैं, तो इन 50 को समझने के लिए हमें कुरान में सूरे अनकबूत की आयत नंबर 14 को अच्छी तरह से समझना होगा। लिहाजा सबसे पहले आप कुरान की इस आयत को सुने। और हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा तो वो उनमें 50 बरस कम 1000 बरस रहे। व्यूवर्स, कुरान की इस आयत में ये जो कहा गया है कि वो उनमें 50 बरस कम 1000 बरस रहे, तो 50 बरस कम 1000 बरस रहने का मतलब ये है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम के लोगों में 1000 साल से 50 साल कम यानी 950 साल तक रहे। व्यूवर्स, कुरान की इस आयत को पढ़कर मेरे दिमाग में तो ये सवाल पैदा हो रहा है कि अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र के बारे में बताना ही था, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत सीधा सीधा कुरान में 950 साल बता देते। भला ये इतना घुमा फिरा करके वो उनमें 50 बरस कम 1000 बरस रहे, इस तरह से बताने की क्या जरूरत थी? तो व्यूवर्स, यहाँ पर ये बात याद रहे कि कुरान अल्लाह का कलाम है और अल्लाह ने कुरान के हर एक एक लफ्ज के पीछे बहुत से राजों को छुपा रखा है और उन्हीं राजों में से ही एक राज अल्लाह ने कुरान की इस आयत में ये जो 50 साल का लफ्ज इस्तेमाल किया है, तो इस लफ्ज के पीछे भी अल्लाह ने एक बहुत बड़े राज को छुपा रखा है, जो कि इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आपको नूह सीरीज में बताऊंगा। व्यूवर्स, याद रहे अभी इस वक्त मैं मोहम्मद सीरीज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर काम कर रहा हूँ। मोहम्मद सीरीज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आदम सीरीज और फिर आदम सीरीज के बाद इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर नूह सीरीज भी दिखाई जाएगी। तो इसी तरह बस फिर अब हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब ने उस यहूदी से ये फरमाया कि ऐ बंदाए खुदा, अब जान लो कि 60 कफारे के वो रोजे हैं कि अगर कोई भी मुसलमान रमजान के महीने का कोई एक रोजा नहीं रखता, तो उस एक रोजे को ना रखने की वजह से उस मुसलमान को सजा और कफारे के तौर पर मुसलसल 60 रोजे रखना होंगे। व्यूवर्स, याद रहे अगर कोई भी मुसलमान रमजान के महीने का रोजा जानबूझकर तोड़ देता है या फिर वो रोजा छोड़ देता है, तो रोजा छोड़ने की सजा या फिर कफारे के तौर पर उस मुसलमान को रमजान के महीने के बाद हर एक एक छोड़े हुए रोजे के बदले में 60 रोजे रखना होंगे। और इस बात का जिक्र अल काफी की हदीस नंबर 6346
जबकि मिशकात अल मसाबी की हदीस नंबर 2004 में वाज़े तौर पर मौजूद है। बस फिर हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब ने अब उस यहूदी से ये फरमाया कि ए बंदा खुदा, 70 वो लोग हैं कि जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह को देखने के लिए सरजमीन मिस्र में मौजूद कोहे तूर पहाड़ के पास पहुंचे। तो जैसे ही वो लोग कोहे तूर पहाड़ के पास पहुंचे और उन लोगों ने अल्लाह को देखने के लिए पुकारा, तो अल्लाह ने उस पहाड़ पर अपने नूर की एक छोटी सी तजल्ली डाली। तो उस तजल्ली से वो पहाड़ रेजा रेजा होकर फट गया और वो 70 लोग मारे गए, जबकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खुद बेहोश हो गए। कुछ देर बाद जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बेहोशी के आलम से बाहर निकले तो आप क्या देखते हैं कि आपके साथ जो 70 लोग थे तो वो सभी के सभी लोग मारे जा चुके हैं। तो बस हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने दोनों हाथों को उठाकर अल्लाह से इन 70 लोगों को दोबारा जिंदा करने के लिए दुआ की और फिर अल्लाह ने इन 70 लोगों को दोबारा जिंदा कर दिया। इसी तरह 80 वो लोग हैं कि जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के साथ उनकी कश्ती में सवार हो गए, जबकि बाकी सभी लोग सैलाब में डूबकर मारे गए। और फिर इन्हीं 80 लोगों से ही ज़मीन पे इंसानी जिंदगी का दोबारा फिर से आगाज हुआ। जबकि 90 वो घर हैं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर मुख्तलिफ जानवरों और हैवानों को भी सैलाब में डूब जाने से बचाने के लिए अपनी कश्ती में उन जानवरों और हैवानों के लिए 90 मुख्तलिफ घर बनाए। और ए बंदा खुदा, अब आखिर में ये जान लो कि अल्लाह का कुरान में मौजूद ये हुक्म है कि अगर कोई भी औरत मर्द से या फिर कोई मर्द औरत से जिनाह करे तो सजा के तौर पर उसे 100 कोड़े मारे जाएं। जिनाकार औरत और जिनाकार मर्द दोनों को 100 कोड़े लगाओ, और खबरदार दीन खुदा के मामले में किसी मुरव्वत का शिकार ना हो जाना अगर तुम्हारा ईमान अल्लाह और रोजे आखिरत पर है। और इस सजा के वक्त मोमिनीन की एक जमात को हाजिर रहना चाहिए। ए बंदा खुदा, जान लो कि अनकरीब इस ज़मीन पे एक ऐसा वक्त आएगा कि जब इंसान कुरान में मौजूद अल्लाह के इस हुक्म को ठुकरा कर निकाह को मुश्किल और जिनाह को आसान बना देगा, और इसी तरह करते करते इंसान अपनी ख्वाहिशात की दलदल में डूबकर कुरान में मौजूद अल्लाह के हर हुक्म की नाफरमानी करने लगेगा। बस ए बंदा खुदा, जब तुम ये देखो कि इंसान कुरान में मौजूद अल्लाह के हर हुक्म की नाफरमानी कर चुका है तो तुम फौरन अल्लाह के रास्ते की तरफ दौड़ पड़ना, इससे पहले कि कयामत कायम हो जाए। बस अब जैसे ही उस यहूदी ने हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब की जुबान से अपने इन सभी सवालों के सही सही जवाब सुने तो वो यहूदी रो रो कर कहने लगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। व्यूवर्स, आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज हम मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद दुनिया में जगह जगह पर जलील और रुस्वा हो रही है, और आज करीबन हर मुसलमान ही अपने आप को लाचार, बेबस, परेशान हाल, मुश्किल और मुसीबत में घिरा हुआ महसूस करता है। तो व्यूवर्स, याद रहे ये सब कुछ हम मुसलमानों के साथ इसी वजह से हो रहा है क्योंकि हमने कुरान में मौजूद अल्लाह के कानून और कुरान में ही मौजूद अल्लाह के उसूलों के खिलाफ अपनी जिंदगी गुजारना शुरू कर दी हुई है। व्यूवर्स, चूंकि मैं खुद 19-20 साल का एक नौजवान मुसलमान हूं, तो मौजूदा दौर में, इस मॉडर्न दौर में बहैसियत एक नौजवान मुसलमान होने के नाते मुझे ये महसूस होता है कि आज के नौजवान मुसलमानों के दिलों में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम की उतनी मोहब्बत नहीं है कि जितनी मोहब्बत हर सच्चे मुसलमान के दिल में होनी लाजमी है। और शायद ये इस वजह से है क्योंकि आज के नौजवान मुसलमान इस्लाम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में आने के मकसद को सही तरह से नहीं समझ पा रहे। लिहाजा इसी वजह से व्यूवर्स, मैंने कई सालों की तहकीक और रिसर्च के बाद अपने इसी यूट्यूब चैनल पर मोहम्मद सीरीज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाना शुरू किया हुआ है। व्यूवर्स, इस इस्लामिक सीरीज को कुछ इस तरह से बनाया जा रहा है कि मुसलमान तो दूर, अगर कोई हमारा गैर मुस्लिम भाई भी खुले दिमाग से इस इस्लामिक सीरीज को देखता है तो यकीनन इंशाल्लाह उसके दिल में भी इस्लाम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जरूर पैदा होगी। लिहाजा इसी वजह से मैं अपने
اپنے تمام ویور سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سبھی کے سبھی لوگ اس اسلامک سیریز کو ضرور دیکھیں اور اس اسلامک سیریز کو ہمارے مسلم اور غیر مسلم دونوں بھائیوں تک ضرور پہنچائیں اور اس